ना। ये देखिए ये बूढ़ी औरत रो रहा है, एक मासूम बेटी रो रहा है। इन लोगों की मदद के लिए कुछ करो आप। जो खाना वेस्ट कर देते हो वो खाना वेस्ट मत करो, वो खाना हमें दे दो, हम इन लोगों के लिए कुछ करें। या रब्बुल आलमीन तू खुद कुछ कर या फिर हमें करने की अदा फरमा। तेरे तेरे पास तो बस हम फरियाद कर सकते हैं, तेरे पास बस हम मांग सकते हैं। हम इतने काबिल नहीं कि हम खुद से कुछ कर पाए। तू मेरी इतनी काबिल कर दे कि हम कुछ करें मालिक, हम कुछ करें। রব্বুল আলামিন আজ এই গরিব দুঃখীদের দোয়া তুমি শোনো মালিক। এরা এক বক্তার খাবার পায় আজকে, এরা এত খুশি মালিক। তুমি এই খুশি ওদের কাছ থেকে ছিনে নিও না মালিক। এরা যেন ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু আমি এদের জন্য করতে পারি, সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো, সেই রহমত তুমি দান করো। এই এতিম ছোট ছোট বাচ্চা কিছু আছে এখানে, এই বাচ্চাগুলোর জন্য যেন আমি ভবিষ্যতে যেন কিছু করে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখি। এরা আমার দেশের ভবিষ্যৎ, এরা হতে পারে ভবিষ্যতে এই দেশের অনেক অনেক বড় কিছু যে আসবে। এখানে আসো তোমরা, এই বাচ্চাগুলোর জন্য, এই এতিমগুলোর জন্য অন্তত আপনারা কিছু করেন আমাদের জন্য। ছবি তুলো।